Ganito rin ba kayo magpaligo ng ibon mga insan? Oh. Ayan na mga insan, kinuha na yung isang kalapati. Oh. Pinakita na ang mga pakpak. Wow! Anong gagawin ni insan? Pinakita ni insan ang mata. Pulang-pulang mata sa bugbayan ni insan. Ay, nilublob na ni insan. Malinis ang kamay na ni insan ha. Pati tubig ha. Tubig balon ba yan insan? Minagusmekos na ni insan. Minagusmekos. Oh. Gusto ko lang eh. Minagusmekos ni insan. Tornado! Woo! Kabisado na ni insan yan. Yes. Anong nilagay ni insan? Anong rekado yun? Oy, sunset pa nilagay ni insan para bango ang ibon. Wow! Bango. Nilagay nila ni insan. Oh. Minix-mekos na yan. Ginagawa ni insan sa singsing. Tinatanggal pala yung mga ipot. Ayun no. Naka-recover na to. Yan, nilublob na uli ni insan sa tubig. Yan, mikos-mekos muna insan. Mikos-mekos na uli ni insan yan. Para linis, ibon. Parang badyaw naman yung salita ko eh. Napan-December natin. Linis-linis pa ni insan. 075. No, lublob uli ni insan. Dami na lublob. Di ba yan lamig insan? Lagyan mo jacket ng iyong ibon. Kinukutuhan pa yata ni insan. Oh. Piniga ni insan. Next. Pinakita ni insan mga pakpak. Pinakita mata. Lugon. Pinabad na ni insan sa tubig. Gusto niya. Kaliwat kanan na nilagay ni insan. Pakpak, binabad. May kusmekos na uli ni insan yan. Kurado ko lalagyan ni insan niya shampoo din. Linis yan ha, tubig ni insan ha. Mineral yan. Ano yun? Kuto. Ayan na. Lagyan na ni insan. Sabi na. Kabila. Para banguhin yung alaga.
Sobra bangunan. Sobra na bangunan, no? Bula na tubig niya. Lublub lagi insan. Mekos na, tornado! Yun na. Lublub na yan. Tama na. Yun. Piniga na uli ni insan. Next. Patatlo na to. Mekos din yan. Pinakita rin. Pinakita yung mata. Masabit pa sa lalamunan. Mekos muli insan. Ganun din ang ginawa niya insan. Likot ibon insan. Nalagyan din sa sampo yan. Singas insan. Pinaliguan ulit ni insan, no? Lublub tubig. Ano lalagyan ni insan? Chili garlic. Hindi. Chili oil. Ay hindi. Shampoo para bango. Singauli si insan. Sa mautak. Lublub na ni insan. Wala na yun insan ah. Sinipat pa ni insan ang mata. Next. Apat na ito insan. Hindi naman yun. Gulay-gulay. Nakita mga pakpak. Mga mata niya. Pula na rin insan. Mekos na ni insan. Mekos na. Tornado. Woo! Kabisado na ni insan. Galing insan mekos. Lagay uli. Hot water. Hot water ba yun insan? Para paso. Halbusan na ba yun insan? Yun, nilagyan na ni insan shampoo yan. Bubula rin yan. Para bango din, no?
Mekos-mekos uli ni Insan. Binabad na sa tubig ni Insan, no? Yun, lublub uli Insan. Tagal na. Mekos-mekos uli ni Insan. Mekos-mekos lang niya yan. Ayos na. Yun. Pinalawan na uli niya. Ayos na Insan. Sarap na yan. Yun, singa uli Insan, no? Sama na utak. Singa aking asawa. Ito isa niya off color, oh. Ano yung Insan? Ganda na yung Insan, ah. Ganda na yung Insan. Pakita pa mata nung kanya Insan, ah. Ganda na yung Insan. Ayan, mekos-mekos na huli niya. Mekos-mekos. Tornado. Galing Insan, sanay na tornado. Yun, kuha na ni Insan. Up, lagay na rin ni Insan. Shampoo kabayo. Yun. Para yung lagay Insan kaliwa kanan. Likod Insan iibon, ah. Yun na Insan, tornado ulit. Magos-mekos lang ni Insan yan. Sanay-sanay dyan si Insan. Magos-mekos niya. Galing Insan talaga. Ganyan din ba kayo magpaligo? Galing Insan, no? Mekos-mekos. Next. Last batch. Last ball. Anong last batch? Last ball. Nakita na. Mga bagwis. Naka. Wow. Batang bata yan, Insan, ah. Sinisipat pa ni Insan. Ay, namoy ni Insan. Bango. Bango yun ni Insan. Mekos-mekos. Lublog, mekos-mekos. Galing na Insan, mekos-mekos. Sanay na. Tornado. Sunod mo paligo ng Insan. Ikaw naman ligo, Insan. Namusan ni Insan, ah. Lublob, mekos-mekos. Lagay rin ni Insan, Ricardo. Para bango inyo ibon. Galing nga akin ni Insan na yan, mekos-mekos, Insan. Lublob ulit, Insan, mekos-mekos. Tornado. Tornado, ibon. Likod. Galing Insan, ah. Pogi pa camera yan, Insan ko, ah. Alam mo, pogi aking Insan, oh. Nakamukha laki katawan na aking Insan, ah. Ubad baro pa, ah. Comment kayo, Insan. Tagasan kayo para malaman natin kung saan umabot yung video na to. Follow and share na rin mga Insan. Galing Insan natin, mekos-mekos yan.